Piran terbeli gamis sak de mantama Ramadan lagu ndara iram baru laun serana sa Ramadan dan belanja aneh nah itu ni deh lamun memang sak melet lalu jauh lalu nyerepak belanja bareh sak de mantama 10 malam terakhir bulan Ramadan mumpung sande mantama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Saya ngalamun wahtama 10 malam terakhir bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak. Tiang pelonggo senamian fokuskan diri kita dengan ibadah. Al-Eid man labisal jadid walakinnal Eid man ta'atuhu tazid. Unik jawab pesan ini nak. Bukanlah namanya hakikat Eid niki bukan dengan berpakaian baru. Akan tetapi dengan sak tetu-tetu berhari raya adalah dengan sak berombok ketaatan kepada Sida Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Niki bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mbe kena carilah niki ibadah kena. Konsentrasi ibadah. Usaha nabi orang ijtihad bersungguh-sungguh ibadah le malam Lailatul Qadar le 10 malam terakhir ibadah pacu-pacu. Nah jadi ia kena dengan sak peta Lailatul Qadar bukan dengan mencari marantan dengan peta pobok lindung. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, singkatnya hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiang pelunggu senamian makin berada pada tanggal 18 nggih. Balu olas Ramadan. Sabar tuan kari 12 jelo. Atau kari 11 jelo. Deman beli gamis, lewit beli gamis. Deman tamu Ramadan. Nggih. Lamun wah tamu Ramadan ja, dendek tersibuk-sibukan sak marak niki-niki. Piran terbeli gamis sak deman tamu Ramadan, lagu ndara iram baru laun. Serana sa Ramadan dan belanja. Aneh. Nah itu ni deh, lamun memang sak melet lalu jauh lalu nyerepak belanja bareh. Sande mantama 10 malam terakhir bulan Ramadan mumpung sande mantama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Saya ngalamun wahtama 10 malam terakhir bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak. Tiang pelonggo senamian fokuskan diri kita dengan ibadah. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahasa Sayyidah Aisyah menceritakan sifat karakter Nabi di wahtama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk makan darah baca salawat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Asik lalu saat lebaran. Lupa baca selawat niki. Nggih. Nah, jadi lamun tersebut aran Nabi kebesalah al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dengan bakhil Nabi kena bakhil, ibu bapak pelit, tutup pelit. Man dzukirtu indahu, dengan saat tersebut aran orang-orang yang ketika disebut namaku walam yusalli alayya, lagu untuk baca salawat ya aran dengan santer si pelit. Sin pirengan Nabi Muhammad, pasangan Nabi Muhammad lagu untuk salawat sallallahu barut cakna manu. Asik lalu si lebaran. Sila Ustaz niki. Jadi niki ibu bapak-bapak, adik sak kuat-kuat bersolawat. Sop hal yang paling ibadah selalu terterima sida-sida Allah Subhanahu wa taala, salawat niki. Ndara antan sak tertolak-tolak sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Dah kisah menyanyi-nyanyi, dah kisah nyurak-nyurak. Nggih. Lagu lamun bersolawat ibu-ibu trombo ndak anjok Nabi doang tanpa bersolawat, adik sak keluarga nendah lain bersolawat. Ya mau terkena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi SAW kangen gati tiba keturunan, tiba keluarga, maka tiang pelonggoh tanda tercinta tiba Nabi harus tercinta kangen endah tiba keluarga Nabi. Keluarga Nabi niki adalah semua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Sayyidina Hasan bin Ali maupun dari Sayyidina Husain bin Ali. Makin arak habaib, Sayyid Syarif, Syarifah. Niki semua ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita hormati, wajib tiang pelungguh cintai. Dek tekanggo olok-olok keluarga Nabi. Saya ingat lamun arak dengan olok keluarga Nabi, pertanda arak sifat munafik lek dalam aten dengan niki. Arak menu dengan olok keluarga Nabi, arak ni ibu, dek sekedar olok si mate, sing kejar, si mate lain. Dari zaman dulu ibu bapak-bapak arak model niki, maka tidak heran mangkinan niki lamun arak model niki. Lain doang. Terkejar ahlul bait niki lapulin tepete melin kembek temate kembek takut lalu dengan penguasa lain, takut lalu telang kekuasaan. Karena dunia niki ya mukna benci lalu jok keluarga Nabi. Makin arak dengan marak model niki arak. Karena dunia dia membenci keluarga Nabi. Maka celaka orang-orang yang membenci keluarga Nabi. Berembe entane bedait ke tipa kaca Rasulullah lema le surga. Sedangkan keturunannya dia benci. Makanya Sayyidina Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, sekiranya saya termasuk orang-orang yang ikut membunuh Sayyidina Husain di Karbala, ya tamu surga, niscaya ndek semen tamu surga, ndek semen lalu badai kanca Nabi. Berembe engkau menggah Nabi engat kusak mati bayi dan basa. Mangkenan niki banyak orang-orang dengan mudahnya lisannya menjelek-jelekkan keluarga Nabi. Ndak sampai menuntan ibu bapak-bapak. Nggih. Makanya arak sebuah hadis lamun tanden dengan munafik niki
adalah membenci keluarga Nabi. Nah, lamun narak benci keluarga Nabi, munafik wah niki sifat dengan munafik. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi le 10 malam terakhir bulan Ramadan, mumpung dek man tamu bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan, sak dek man beli gamis nyerapak. Aranja belum Gus. Tiang teketuan ke si epen balik niki. Gimana mau dibelikan baju? Harah tiang jak. Laisal 'id man labisal jadid walakinnal 'id man ta'atuhu tazid. Unik jawab pesan ini nak. Bukanlah namanya hakikat id niki bukan dengan sak berpakaian baru, akan tetapi dengan sak tetu berhari raya adalah dengan sak berombok ketaatan kepada Sida Allah Subhanahu wa taala. Melet beli tangkong baru. Nggih, melet selaput. Saaran baru niki maik lalu ibu-ibu. Bale baru deman main. Pengakan baru main. Pengantin baru. Santri baru. Cemoh. Anda selapu sak baru-baru nikian main deman teh. Jilbab baru deman. Dia doang si gaduh seminggu-minggu. Dengkah demele popo kembik laun telang ambun baru nu ni. Jadi lagu hakikat dengan Idul Fitri niki adalah dengan sa berombok ketaatan demen wa selesai Ramadan beremberuan ibadah lek bulan Ramadan sak pacu lalu sembahyang tarawih ye ruan kelampan demen lalu sembahyang sunnah. Sembahyang berjamaah, baca Quran, wirid, zikir, niki dengan sak cocok terkena dengan Idul Fitri. Lagu lamun dengan sak Ramadan dek ngirang baca Quran, Ramadan dek ngirang sembahyang tarawih, le Ramadan dek ngirang puasa, maka niyo paling julu sah, paling baru tangkong. Demen ngone aruan khotib berkhutbah. Ada sarung anda. Niki jande dengan Idul Fitri niki. Aruan doang Idul Fitri. Makanya sungguh celaka dengan sak sugun bulan Ramadan lagu ndek enta ampuni dosa bande. Ye mot perlu istighfar kuat-kuat lek bulan Ramadan niki nggih. Nunas pengampunan, nunas surga, nunas dijauhkan dari siksa api neraka. Dak kaya kurang-kurang ruan ibadah teh. Aneh lamun desida Allah jak ndek noh peduli tiang pelungguh merembe ruan ibadah di nunas be surga aneh. Nggih. Lamun tiang pelungguh jak begawean jarang. Bantu dengan toa jarang. Ini adik-adik. Maka makan endeng kepeng lah belek jengek sak melendeng kepeng dia girang bantu pegawai anu dinama Allah niki manusia niki lagu lamun desida Allah ndak peduli berembeja ruan amal tiang pelonggo ibu-ibu bapak-bapak ngendeng besilah karena doa juga ibadah niki karena doa juga ibadah jadi ia beden manusia kanca nenek kanca desida Allah Subhanahu wa taala Allah tidak peduli berberuan amal ibadah. Tersuruh tebe nunas, tersuruh tebe ngendeng berdoa. Lamun manusia jak dek seman kan? Dek seman napiaran niki bare-bare nyuwah. Lek gubuk tau dengan begawe dek dobe tulung begawe. Bare-bare itu paling julu terus. Seman tak kira-kira dek seman kan niki dunia niki manusia lagu lamun akhirat jak beda ibu bapak-bapak beda lamun Allah Subhanahu wa taala jak dakan saruan kurang-kurang ibadah ane nunas ke baik malah menggah desida Allah lamun tendek nunas daripada desida Allah maka ibu-ibu bapak-bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya ketika
datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, terceritaan si Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang mulia. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sampean teduh. Pokok kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Al-Muzammil sallallahu alaihi wasallam. Weh, pasangan Nabi. Nggih. Lagu lamun tuh sak girang-girang kepirangan niki bersolawat langsung. Maka idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahyal laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau isi malam-malamnya. Angkat tiang lamun kita undang nuzul, lamun sak julu-juluan niki tanggal genap doang tok kebenge. Nggih. Lamun tanggal ganjil jak muriang kebenge, lamun narak sak lain datang. Lagu makin full sampai selesai Ramadan, sampai ujung Ramadan. Non darat ada. Mula jak tiang sengaja kisi sak genap-genap adik sama isi ganjil to balik. Lagu datang jamaah, tunas jadwal full sampai akhir Ramadan. Ya dek mau ngisi tipak pelonggoh lalu ziarah, cuman 4 wah lalu ziarah. Pertama montong arulit ziarah, kedua bobo, ketelu taken-aken, keempat malam tanggal 17 tu montong belai. Nih jamaah lik longalo jamaah nyaperan batu rimpang selaput di teman bau lita ziarah selaput niki. Insyaallah lemak lita ziarah selepas Ramadan. Ngaji maghrib lemak aja insyaallah model. Maghrib ya. Insyaallah lemak. Niki sebagai program tahunan. Lagu harus selesai lalu ziarah dulu. Jok pelonggo senamian ibu-ibu bapak-bapak. Selesai Ramadan lalu ziarah. Ajak santri-santriwati niki. Lalu ziarah jok masjid gubuk gempang tiang pelonggo senamian. Tengaji maghrib. Tutup sembahyang maghrib. Ngaji sampai isya. Salat isya berjamaah. Ule. Lamun arak milih tesugulan. Sugulan. Jelap-jelap. Lamun darak salahin kembe-kembe bungkusan. Lamun dendek nggih. Cukup ai. Wah nggih. Lamun darak dendek terpaksa andir. Oh susah nanti tuang guru datang, santri datang dari mbesik teh temu dendek ibu bapak-bapak. Alhamdulillah ya meni kebelek segala besuh lalu niki. Bilang pengajian untuk nasi, bilang pengajian untuk ngopi, bilang pengajian untuk ngeteh. Ayo mu, aneh, dak kasandek sadang-sadangat ning kembe, meni lalu kebelek kan ke? Besuh lalu. Setiap tempat makan. 4 tu ebra-jerum, 4 tu bekelor. Ngambil dan diet tu ni doang lagu det ini ternyata. Puasa doang det ini entun berat badan teniki rombok entret. Alhamdulillah saat terpenting adalah sehat. Mudahan sehat, tetap sehat wal afiat. Adik sak bau tetap silaturahmi. Insyaallah lemak jadwalan ni jamaah sak deman te ziarahi bulan Ramadan ni nggih. Insyaallah lo ngalo selapuk niki peresa mangkat laut beden masjid nani presa. Hebat masyaallah. Nggih. Lagu yo ni kena nyampean ku Al-Amin. Dakat sak berdua masjid kanggo tendek pina jari salat masjid jami'.
Nabi kena masjid jami', masjid sak tekadu solat Jumat. Kembali sehingga lamun luwek lalu masjid jami' nggih kurang launkah sak kurang mukim lalu jok Malaysia bingung nanembe jari jamaah tu. Maka terbaun tetap sembahyang Jumat jok loko lagu tahun tekadu masjid salek presak niki jari tau iktikaf iya beden. Nggih tetap naran masjid niki anden misal ibu bapak-bapak niki aula niki seandainya masjid kita semua wakafkan jadi masjid kanggun lagu laun apakah ia tetap Jumat? Ende kan niki do masjid det kanggo pina Jumat le sopo gubuk dua tempat det kanggo haram niki haram pina Jumat le sopo gubuk dua tempat pina Jumat dua tempat le sopo kawasan wilayah haram niki saya nggak kembali niki akan menyebabkan perpecahan tutun khutbah ini perpecahan makanya dilarang sama Nabi pina dua Jumatan oleh sopo wilayah ndek sopo gubuk ngalah lebih luas dari itu cocok sepit niki ndek na balu siwa masjid cocok narara telumpat nggih ndek perlu lelur masjid cocok lamun secara fikih syariat niki guru kami Sayyid Alwi Abu Futim ditanya ya Habib longgoh serminan berberuan masjid lek Lombok berapat-rapatan dan semuanya dipakai untuk sholat Jumat Nabi basen aneh syukur-syukur sambil sembahyang syukur-syukur sambil berjumat basen karena kalau secara hukum fikihnya harusnya ndak seperti itu ndek setiap masjid le gubuk gempang tiang pelungguk tekadu Jumatan seharusnya nggih ande misal sepit arak seke dua telu misal masjid arak telu cukup wah niki jangan perlu setiap gubuk ton sembahyang Jumat kena ke masjid kanggo le lokon masjid kondok masjid gerompong masjid sepit masjid terus montongaur masjid belawam masjid liko lamun masjid terus budanda paden deh liko lamun masjid peresak masjid bau neniki teposopo jari telu masjid doang tau sembahyang berjumat bau neniki nggih lagu aneh sing sawah kedung berat lo ira beruan tebilin gubuk sembahyang Jumat jok lain marak basen gurun tiang sabaruk niki aneh syukur baisa milih sembahyang Jumat niki lagu lamun le Timur Tengah jande jauh-jauh niki lalang-lalang sekilo niki baru naram sembahyang Jumat di sana lalang-lalang sekilo arak masjid le gubuk arak masjid lagu sekedar untuk sholat berjamaah saja untuk Jumat masjid jami' tahu sering yang sampaikan masjid niki aran masjid biasa sakedua aran masjid jami' masjid jami' niki selain tekadu untuk jamaah sholat 5 waktu ia tahu dengan sholat fardu 5 waktu kanca sholat Jumat lamun sholat Jumat nabiaran masjid biasa aja sembahyang 5 waktu doang ton kadu ndek kadu sembahyang Jumat marambe to Mekah to Madinah ibu bapak-bapak sasampun haji maupun umrah di dekat Masjidil Haram itu ada 2 masjid berdampingan ya ada 2 masjid berdampingan namanya Masjid Abu Bakar rapat niki le Masjidil Haram le sampingin niki masjid Nabiar Ubadah lupa kerang segi
Ya tak biasa istisqa lain Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah kanan. Berdampingan tak jauh sana dengan Masjidil Haram. Apakah enggak doang masjid di Kinde? Sekitar Masjidil Haram ada juga masjid-masjid yang lain. Cuman dek tekadu Jumatan niki sekedar tahu sembahyang sunnah, nggih. Lagu wakofnya tetap masjid. Tetap wakofnya masjid. Nah, lagu dek tekadu Jumatan. Jadi masjid itu arak biasa. Marak to tarim. Tok sangaji niki. Te masjid. Lalang 100 meter arak masjid. Lalang 100 meter masjid. Segubuk aran 10-20 masjid. Deman gubuk salain. Masjid sampai 313 masjid. Oleh kota Tarim niki ada 313 masjid. Lagu sak tekadu berjumat arak balu sampai 10 masjid. Dari ratusan masjid enggak tekadu 10 balu sampai 10 masjid. Ia tahu masjid jamiah. Nah, arti ni ibu bapak-bapak kena niki. Ande kembe-kembe, ande peresa. Angge, deman misal takut khawatir lalu kurang jamaah. Jamak Jumat dah telokon dulu, nggih. Engkau salah Pak. Lalu napiaran niki lalu bekulik jok ke Malaysia ni berkurang jamaah dan itu. Nah, nggih. Jadi maksud tiang niki menjelaskan berembe sebenar masjid niki. Masjid itu den harus tetau sembahyang Jumat. Den harus. Nah, nggih, den harus. Den syarat searan Jumat niki harus ke masjid den. Dia syarat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berembe kan? Lagi di jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal lailah. Beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Maka jangan sia-siakan. Pokoknya tanggal 20 sekek Ramadan ya aneh. Kuatan tu masjid atau kuatan tu musola balik. Iktikaf tu masjid. Zikir, wirid, berdoa sepanjang malam, baca Quran, doa sepanjang malam. Berbe lamun ngantok tindo. Lamun lapah benasi. Lamun haus nginam. Dene paksa diri ngantok. Sembahyang baik, ndak det kanggo barat niki makruh niki. Makruh tiang pelonggo senamian salat dalam kondisi ngantok. Makruh tiang pelonggo baca Quran dalam kondisi ngantuk. Makruh tiang pelonggo senamian zikir wirid dalam kondisi ngantuk. Berembe lamun ngaji ja. Makruh te ngaji menu ane. Mau pahala lamun ngaji. Nggih. Mbentan sak seger, mbentan sak nyaman, kan? Lamun panas jauh ante kipas. Kelelenan piram AC nggih. Masyaallah tabarakallah. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak lamun tengantok ndek tekanggo lanjutan baca Quran. Tung lengkap dulu, nganjang lampa-lampa ada sajigah dulu, wudu serau. Lamun ngantok lalu tinduk. Tidak paksa diri. Salat pun sama. Lamun tengantok lalu tinduk atau lampak dulu ada sak segar. Kambe ni ibu bapak-bapak, saya nggak lamun niki terpaksa yang baca Quran tiang pelonggoh ngantok bareh padahal bucu kanan tahu baru mulai. Baru-baru ni sambung ngejok akhir. Dia nyambung niki. Rasulullah mengkhawatirkan bukannya kita memuji Allah, malah justru kita mencela Allah. No, iya mau tebala sila baik serminan lamun baca Quran ini. Ndek jelas suara, ndek jelas arah. Iya mau tersuruh lamun tengah antok lalu jangan sila. Lepas wah, lungkap bareh malik.
Nah, intinya malam 10 malam terakhir, malam-malam 10 malam terakhir niki isi dengan ibadah. Sekurang-kurang salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Wa aiqadha ahlahu. Nabi hendak pegawaian Nabi lamun 10 malam terakhir bulan Ramadan, aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Simbangunan sebini peturas, meleng. Kum, salat. Beliau juga bangunkan menantunya, Sayyidina Ali. Beliau bangunkan putrinya, Sayyidah Fatimah. Peturas seselapu. Kenapa? Ada yang sande beliau doang mau kebaikan, ada yang sak keluarga nendah mau kebaikan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, lemak peturas anak, keluarga, menantu, peturas, bayi, anak, bayi baluk, peturas. Anak terberdoa, adik tersak, sehat walafiat, murah rezeki nih, peturas selapu niki. Ada yang sak ibadah, wirid zikir, baca Quran, menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan banyak ibadah. Wa aiqadha ala wa shadda mi'zarahu. Dan beliau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sungguh-sungguh ibadah. Pokoknya 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi ndek laik sebinaan. Libur dulu, lama selesai Ramadan tak te lanjutan. Nah, Nabi pokoknya 10 malam terakhir bulan Ramadan beliau tidak menggauli istrinya. Maka bapak ibu-ibu, dek, goda-goda semama. Oh. Ibu-ibu, ada sebut selakian pelonggo niki fokus ibadah 10 malam terakhir niki. Dene aneh kakak kemelet. Anda julu sabar. Lagu lamun handarat tadah jane. Lagu lamun bau niki. Lagu lamun ibu-ibu kejak sang endek sanu lalu jane. Sabajang-bajang badek. Sabajang-bajang niki. Nah, jadi tahan dulu. Seperti itu yang dilakukan Nabi. Jadi lamun 10 malam terakhir beliau tidak menggauli. Ndek bukan berarti den wasapa senina ndek. Tetap sapa senina, sebinian tetap bergaul seperti biasa. Lagu dalaman niki beliau tidak lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kesungguhan beliau yang mana melebihi kesungguhan beliau di malam-malam yang lain. Di malam yang lain beliau bersungguh-sungguh. Lagu lamun pokok 10 malam terakhir lebih daripada itu. Marantan dengan balapan. Pas awal-awal aja 60 km per jam. Pokok 10 malam terakhir aja 180 km per jam. Bersungguh-sungguh. Apa yang tidak dilakukan di waktu-waktu yang lain dilakukan di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi sandek tuah gawe sebelum niki, maka di 10 malam terakhir tumpah itu. Doa yang tidak pernah tiang pelunggu senamian panjatkan. Doa sampaikan pada Allah. Zikir yang tidak pernah kita baca lamun dewa seri enggak nentah 100, rombok jadi 1000. Salawat sajaran tersampaian, baca kuat-kuat. Nah, nggih. Salat enggak nentah salat tahajud 2 rakaat, rombok. Sedekah biasa 10.000, rombok 100. Mudah-mudahan ada rezeki. Jauh masjid, nyumbang, sedekah, jauh pondok, jauh anak yatim.
Ndek tua usap ulun kanak yatim, usap. Ndek tua bank kanak yatim belanja, bank. Apa yang tidak pernah Tiang Pelonggo lakukan di malam-malam sebelumnya, lakukan di 10 malam terakhir. Ya tut beh-behan. Ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memberikan Tiang Pelonggo senamian motivasi, semangat untuk qiyamul lail, 10 malam terakhir. Nabi bahasa Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sai-sai ibadah malam Lailatul Qadar dengan harap dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lagu mbe malam Lailatul Qadar, ambeh ke jagelen mah. Ya mun dirahasiakan, Allah merahasiakannya. Dakar sakena meni laun bisa saja melenceng. Karena Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah. Nggih. Desida Allah yang merahasiakannya. Adik sak kembe, adik tesa isi ndek malam Lailatul Qadar doang sit isi, tetapi selapu isi. Wah tak mulai berjaga ibadah dari tanggal 21, tetap jaga. Embeh ke jaga salah satu dari malam-malam ni kisah Lailatul Qadar. Nggih, embeh ke jaga. Ya mutasuru pete Lailatul Qadar, tersurut te pete Lailatul Qadar, lagu endet pete Lailatul Qadar niki to kokoh, to bendungan, to kebon, bangket. Iya kan niki lailai yang percaya. Oh kalau pete Lailatul Qadar abong, pokok ndek ngalir jak Lailatul Qadar behai Pelonggo. Enggak. Wah behai ini mendarat ngalir langsungnya. Enggak. Lamun beku ai Lailatul Qadar no freezer tau. Beku na tu. Oh Lailatul Qadar ni beku na ai ini no. Ndek menu ibu bapak-bapak. Lailatul Qadar niki tertuntut tepete dengan cara ibadah. Ndek lalu mete marah entan dengan pete lindung. Lalu mobo, ndek. Pemahaman lain niki. Latih lalu pete percaya doang tiang endah lain niki. Aranja ya entan tekan deh sih. Aranja kana kode marah. Percaya doang lu pete Lailatul Qadar, berhayal-hayal mau Lailatul Qadar. Pokoknya loyon jak kayu, iya wah Lailatul Qadar. Emben tandek loyon langsung angin. Nah, cara mencari Lailatul Qadar niki dengan ibadah. Ibadah zikir le bale, le masjid, musalla, santren, pondok, ibadah. Zikir. Nggih, ieu cara pete Lailatul Qadar. Makanya Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Niki bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mbe kena carilah niki ibadah kena. Konsentrasi ibadah. Usaha. Nabi orang ijtihad, bersungguh-sungguh ibadah. Le malam Lailatul Qadar, le 10 malam terakhir ibadah pacu-pacu. Nah, jadi ia kena dengan sak peta Lailatul Qadar, bukan dengan mencari
marak entan dengan pete pobok lindung. Jelas ibu-ibu nah niki. Kemudian keutamaan dengan isi malam Lailatul Qadar dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapus dosa-dosanya yang telah lewat. Kemudian ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, napi amalan bacaan tiang pelonggo senamian lek malam-malam Lailatul Qadar. Lek 10 malam Lailatul Qadar niki apa amalan teh? Nggih. Mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak lupa tiang baru. Nggih mulai pengajian yang mau keingat wah berjanji jauh pelonggok tulisan doa. Nggih lagu lupa. Iya tante lupa, dia ingat deh. Dia ingat niki. Masya Allah. Si kesibukan lain ya sih dek man sempat tulisan. Insyaallah mudah-mudahan arah kesempatan tulisan pelonggo senamian doa-doa amalan-amalan ada searah jadi bekal tele gedeng nggih. Amal-amalan niki, amalan-amalan wirid-wirid zikir-zikir niki. Nah, ya amalan balik. Nabi amalan-amalan malam-malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Terpeluwe doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa sak sampun tertulisan piran iki ya wah terpeluwe. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Iya wah peluwe niki apa nih ibu? Wah catatan segera dia apa? Wah pira minggu niki. Sandi apal nganjeng. Nggih. Baca cara deh, baca. Poro-poro aja apal. Ya, anda mau catatan, aneh. Hari laun catatan, napiaran. Insyaallah minggu murid lagu game. Tak nih kembe terlambat. Jadi bau dan motokopi oleh semeton jari sasampun mau niki nggih. Bau dan motokopi le semeton jari sak mau. Lalu mangkin ya. Wah telat niki perinan niki. Nggih. Jadi apalan niki? Amalan baca kuat-kuat. Bilang jelo, bilang malam, bilang kelema, bilang selesai sembahyang, amalkan. Bilang selesai tarawih, tahajud, amalkan doa yang tadi niki. Mudah-mudahan terkabulan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi anda doa tanjuran terpeluwe Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jaga. Peluwe 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kuat-kuat baca. Nabi anda doa tunas ampun rahmat
doa keselamatan, doa ada yang tak terima amal. Bega niki. Lagu siapa ni sadu baru niki. Nggih. Sak pertama kaca sak kedua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Paling murah kita hafal. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, ulama mengatakan yustahabbu ayyukthira fiha min hadzal du'a. Kesunahan peluwe doa sabaru niki. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Niki hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi tersebut dah. Kesunahan terluwe-luwe baca doa sabaru niki. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik di dalam doa maupun jadi wirid zikir tiang pelenggu. Oleh majlis baca, lalu majlis baca, jok masjid baca, peluwe baca doa niki. Bahasa ulama niki Imam Nawawi. Wa yustahabbu qira'atul Quran wa sairul azkar wa da'awatul mustahabbah fil mawatin syarifah. Kesunahan tenda kuat-kuat baca Quran dan segala jenis ruang zikir-zikir dan doa-doa yang disunnahkan dibaca di tempat-tempat yang mulia. Lamun te Mekah tahun Ramadan, apa doa yang bagus, yang mulia, yang dianjurkan? Ya terpeluwe. Lamun le masjid tahun, nabi doa sa bagus. Peluwe doa-doa niki, ibu bapak-bapak, sebagai bentuk amalan tiang pelunggu tsunami. Wa qad sabaqa bayanuha. Ya, wah tak penjelasan sebeliau le penjelasan sebelumnya. Nabi bahasa Imam Syafi'i rahimahullah taala, astahibbu ayyakuna ijtihaduhu fi yaumiha ka ijtihadihi fi lailatiha. Beliau Imam Syafi'i mensunnahkan, ya, beliau menganjurkan ada yang sa ijtihad usahaun amal ibadah tiang pelunggu senamian pada siang hari bulan Ramadan mara entan lek malam hari kajtihadihi fi lailatiha. Ada tesa amalan tiang pelunggu lek siang hari mara entan beramal lek malam hari. Lagu kan separuh dek menu lek malam ja rajin baca Quran, kenjelo ja piram. Malam ja iktikaf, kenjelo ja ende. Kaya kan luwek maramanu. Simpir sipiram ende pelunggu doa ya niki. Rata-rata niki. Makanya kita punya program santri-santri niki iktikaf. Mulai tanggal 15 Ramadan kemarin, 16 Ramadan kemarin, santri sudah mulai iktikaf di masjid. Selesai Jumat kemarin udah mulai iktikaf sampai asar. Baca Quran, baca zikir. Lamun wah jam 2 jak kanggo nanti itu. Lagu yang ni kena jauh ke sejadah. Isi lapis diri, ada sande elor. Lamun elor rendah sampai netes jok lantai masjid tu. Nggih, jauh sejadah tu masjid, ya sebelah belapis. Ande elor niki tipak sejadah. Lamun sembahyang pelungguh doang rasa ambu. Dendek dengan lau ambu lau. Masyaallah, al-makarah Bapak Tuan Guru sampun hadir. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Alhamdulillah. Tahu. Izin dulu nggih. Lamun beliau hadir ya kari seberak kari sejam selesai. Sejam kurang. Kari seberak nggih. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak ibadah bahasa Imam Syafi'i beliau mensunnahkan adik sak tiang pelonggo senamian ya, beliau suka, senang. Artinya kalau bahasa seperti ini beliau mensunnahkan, beliau melihat kesunahan lamun tiang pelonggo senamian beribadah lek siang hari mara antan te ibadah lek malam hari. Mbe kuatan ibadah malam atau kenjelo? Malam. Saya ngawas seger. Traweh 20 rakaat, trombo witir 3 rakaat. Anden traweh kenjelo aran hadir. Hadir lagu le paling muridan tau. Nggih. Ini tabot kan? Tetapi oleh Imam Syafi'i beliau mengatakan beliau senang, beliau mensunnahkan, beliau suka. Ingat tiang pelonggo senamian ibadah mara antan ibadah lek ke malam ieu tan ibadah kenjelo. Makanya lamun tende tahu marak baru traweh selesai isya mana-mana iktikaf selepas zuhur sampai asar melinggih ke masjid atau iktikaf. Nggih. Anak-anak kita alhamdulillah sudah mulai belajar iktikaf di masjid. Niatnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Sajakku iktikaf di masjid niki karena Allah taala. Sampun tertulisan di masjid anda. Sande apal baun atau bahasa Indonesia bahasa Sasakan. Nah, jadi ibu bapak-bapak ya cara nggih tiang pelonggo senamian lamun tende tahu mana-mana selesai zuhur tau iktikaf tokon melinggih ke masjid sampai lamun tengah antap piram mana. Lagu santri denden baru 5 menit baca Quran langsung piram jak lema 20 siwa Ramadan ahule. Ini saya sudah mengancam ini 27 mereka akan pulang. Potensinya mereka pulang tanggal 27. Saya ngarah uwi kancel 5 piram lek pondok. Nah 20 pitu dua lek kana nggih. Nggih. Malik narak laut 20 balut. Arah Malik 20 siwa. Aran Malik satindo le pondok sekedua te Idul Fitri. Tenang. Kayak sendu-senduru Nabila Soleha. Kadene harus nggih kayak seberai ule harus ijtihad. Ada insa ndak baik telat ule iktikaf. Sabar dari zuhur sampai asar iktikaf baca Quran, baca hadis, baca zikir lek masjid. Sila bapak di atas bapak. Nah, kemudian sebagai penutup kita bacakan doa untuk para penyumbang. Niki napi niki, masya Allah. Kesolah amplop niki. Arah doang kreativitas jamaah aja deh. Arah doang model niki. Kita pinasi cewek jangan. Kesolah amplop niki. Alhamdulillah. Solah amplop, solah isi nenda, nggih. Cantik amplop, cantik sak ngembeng nenda kan? Sak nyumbang, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, niki ada sumbangan sak pertama baru kelema-lema untuk ke terjenjuk sina niki. Tepedong bit lu nabiaran simparang ko. Nabi tindo to bawa, di mana to tindo to bawa, jadi dengan masih terbangun.
Timpete kesi sepo jamaah dari hamba Allah basin, masya-Allah, tabarakallah. Niki dari hamba Allah sumbangan dan juga niki anda dari amal untuk almarhumah Ina Ridwan. Nggih. Almarhumah Ina Ridwan. Sila Bapak niki atas. Niki atas sila. Sake telun sumbangan amal dari Haji Alamuddin untuk sekeluarga baik yang masih hidup maupun yang sasampun meninggal dunia, 300.000 rupiah. Kemudian sak keempat dari Ina Nuruddin Amak Muhrim Ina Jidok Amak Jidok almarhum untuk cucu yang di Malaysia juga. Nah, baik sak hirup maupun sak sampun meninggal dunia maupun sak lek rantauan dah. Okay. Kemudian juga niki ada sumbangan dari jamaah Montong Belai. Masya Allah. Sampun dah hadir. Baik hadir serapu jamaah Montong Belai. Alhamdulillah. Nggih. Masjid tau te safari terus to gedeng ina tuan tau te nyampean. Alhamdulillah. Bau takziah dua mau. Safari kan takziah. La ilaha illallah. Dek bade ini. Alhamdulillah. Nggih. Mbet lalu safari Ramadan, mbet mau takziah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhumah dijaring keselamatan di dalam kubur. Amin. Ya Rahman. Nah, selaku penyumbang niki mudah-mudahan napi jua sakte hajatan. Baik yang kita sebut namanya maupun sandik sebut aran pasangan niki selaku niki terima sumbangan niki sebagai amal jariah, sebagai kebaikan baik yang masih hidup maupun sak sampun meninggal dunia, sama seirup mudah-mudahan cari kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah, murah rezeki halal dan barakah, sak sampun meninggal dunia mudah-mudahan diicanin keselamatan di dalam kubur masuk surga bighairi hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina al-maghdubi 'alaihim wad-dhalin. Amin. Ibu-ibu bau juluan niki arak masih kosong niki jamaah demen lalu nan belosor pada keleluhan. Nggih. Nah, kemudian kita juga bacakan Fatihah untuk semua penyumbang. Kita dalam kondisi membangun di bawah. Masih tengah lester nembok. Aranja tukang seke, peladen seke. Iya si tadeng ke? Nah, jadi lagu iyo ni kena baru tukang kerja peladen. Ini begawian di pondok ndek sebulan 2 bulan, setahun-tahunan begawian ini kena. Masih luwe ndek mana ni? Nggih, ndek man nembok seri, ndek man nembok lek serin kokoh, ndek man pina asrama, ndek man masih luwe kena. Masya Allah, tabarakallah. Mudahan saya sehat walafiat, murah rezeki, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi kita nyangkir lalu membangun, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada henti-hentinya kita akan membangun. Sehingga niki bagian dari cara kita menyalurkan amal jariah tiang pelunggu tsunami. Ada sak serminan, embe laik sumbangan pelunggu, niki bawa. Lemak serin kokoh. Det bani tengah lalu, banjir. Nah, tengahan sekedi. Wah tak kecil embe tentah, sehingga kembe aliran air itu senggitan entah. Jadi ndak tekanggo tengah lalu. Karena termasuk bibir sungai di deparan pemerintah ngepe. Jadi sesuai dengan pengukuran pemerintah yang tante bagian tebingnya niki pinaane perigi. Den sarak tahu nabiaran beruga jamaah wali santri salite jangok bijo jari kan. Niki insyaallah lemak beruga tengah-tengah tot pinane beruga jamaah ada yang tu melinggih di tengah-tengah anda dekat kelas tot pinane musola di bawah kita bangunkan asrama insyaallah ada yang nyaman santri-santriwati niki amin ya rabbal alamin. Semua penyumbang kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat sama sehirup icanin panjang umur fi taatillah murah rezeki halal dan barakah. Saat sampun meninggal dunia mudah-mudahan icanin keselamatan di dalam
kubur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar niki atur tiang atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.